setiap anggota tadarus dan untuk setiap orang di antara kita, dan begitu juga orang tua, pasangan hidup dan anak-anak kita, serta semua yang kita kenal atau yang mengenal kita, juga untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang masih hidup atau yang telah wafat atau yang akan lahir, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan memaafkan kesalahan kita semua, mengabulkan semua hajat kita, menyembuhkan yang sakit di antara kita, menyelesaikan segala problematika hidup kita, melunasi hutang-hutang kita kepada Allah juga kepada makhluk Allah, membebaskan kita semua dari penindasan dan penjajahan makhluk, menyelamatkan kita semua dari bencana, malapetaka, musibah, kecelakaan di udara, darat atau di air, dari pencurian, banjir, tenggelam, kebakaran, bangkrut, pailit, menyelamatkan kita semua dari tanah longsor, angin yang rusak, gunung yang meletus, gempa dan tsunami, menyelamatkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, berlimpah tanpa susah dan kesulitan, rezeki yang menjauhkan kita dari siksa api neraka, dan menjadikan kita semua sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan menyusulkan kita kepada kedudukan mereka semua. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wal akhiratu khairul laka minal ula, wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الحميد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر
ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مرصدة في عمد ممددة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب
وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ذا الجلال والجمال والإكرام والمواهب العظام ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين
وارض عنا وعن والدينا وعن أمواتنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن والديهم والحاضرين وجميع المسلمين. اللهم افعل بنا وبهم من الجميل ما أنت أهله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين الناعمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين حفظوا للقرآن العظيم حرمته لما حفظوا وعظموا منزلته لما سمعوا وتأدبوا بأدبه لما حضروا وأحسنوا جواره لما جاوروا والتمسوا حكمه وما فارقوا وأرادوا بتلاوته وجهك الكريم والدار الآخرة فقبلت منهم وأورثتهم الدار الآخرة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وجعلت الفسيحة العربية لسانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد وألحقنا بكل بر وسعيد استعملنا بالعمل الصالح الرشيد إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مسددين ولما فيه محققين فاجعلنا يا رب يا الله بتلاوته منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره خاضعين وبأمثاله معتبرين وعند ختمه من الفائزين. واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا ووارثنا وباعثنا ونصيرنا ومن إليه مسيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين إن ربنا حميد مجيد. الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه واستفتح بالحمد كتابه واستخلص الحمد لنفسه وجعل الحمد دليلا على طاعته ورضي بالحمد شكرا له من خلقه. الحمد لله بجميع محامده الموجبة لمزيده المؤدية لحقه المقدمة عنده المرضية له الشافعة لأمثالها. ونسأله أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أفضل الصلوات كلها وأن يحبوه بأشرف منازل الجنان ونعيمها وشريف المنزلة فيها يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى يا كريم اللهم إنك أحضرتنا ختم كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا وجعلته نورا تهدي به في ظلم الضلالة باتباعه وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه وعلم نجاة لا يضل من أما قصد سنته ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى يا كريم اللهم فإذ بلغتنا خاتمته وحببت إلينا تلاوته وسهلت على حواشي ألسنتنا حسن إعادته فاجعلنا يا رب يا الله ممن يتلوه حق تلاوته ويرعاه حق رعايته ويدين لك باعتقاد التصديق بمحكم بيناته ويفزع إلى الإقرار بمتشابه آياته والاعتراف بأنه من عندك لا تعارضنا الشكوك في تصديقه ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى يا كريم اللهم وكما جعلت قلوبنا مدللة بحمله وعرفتنا منك شرف فضله فجعلنا يا رب يا الله ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله ويسكن في ظل جناح هدايته ويهتدي ببلد إسفار ضوئه ويستشبح بضوء شعلة مصباحه ولا يلتمس الهدى من غيره يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى يا كريم اللهم وكما نصبته علما للدلالة عليه وأنهجت به سبيل من نزعته إليه فاجعله وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة وسبب النحو به النجاة في غربة القيامة وسلما نعرج فيه إلى محل السلام وذريعة نقدم بها إلى نعيم دار المقامة يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى يا كريم اللهم
واجعله لنا في ظلم الليالي مؤنسا آمين. ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا آمين. ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفات مخرسا آمين. ولجوارحنا عن اجتراح السيئات زاجرا آمين. ولما طوت الغفلة عنا من تصفح اعتباره ناشرا آمين. حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائب أمثاله وزواجر نهيه التي ضعفت الجبال عن احتماله يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى يا كريم اللهم واجبر به خلتنا بالغنى من عدم الإملاء آمين. وسق إلينا به رغد العيش وخسب السعة في الأرزاق آمين. وعصمنا به من هفوة الكفر ودواعي النفاق آمين. وجنبنا به الضرائب المذمومة ومداني الأخلاق آمين. حتى تطهرنا من آمين. كل دنس آمين. بتطهيره آمين. وتكفو بنا آثار الذين استسبحوا بنوره آمين. ولم يلههم الأمل فيقتطعهم بخدائع غروره يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى يا كريم اللهم وكما أكرمتنا بختم كتابك آمين. وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك آمين. وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك آمين. فاجعلنا آمين. يا رب يا الله آمين. ممن يحسن صحبته في مواتن الخلوات آمين. وينزه قدره عن مواقف التهمات آمين. ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات آمين. حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا آمين. وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا آمين. وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وفداء يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى يا كريم اللهم وسهل به على أنفسنا عند الموت كرب السيام آمين. وعلى ذا الأنين إذا بلغت الروح التراب آمين. وتجلى ملك الموت صلى الله على نبينا وعليه وسلم لقبضها من حجب الغيوب وقيل من رام وذاف لها من ضعاف مرارة الموت كأسا مسمومة المذاق ورماها عن قوس المنايا بسهم وحشة الفراق ودنا منا الرحيل إلى الآخرة وصارت الأعمال قلائد في الأعناق وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى يا كريم اللهم
وبارك لنا في حلول دار البلاد آمين وطول الإقامة بين أدباغ الثرى آمين واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا آمين وافسح لنا بالقرآن العظيم ضيق مداخلنا آمين ولا تفضحنا يا مولانا آمين في حاضر القيامة بموبقات الآثام آمين واعف عنا آمين واعف عنا آمين واعف عنا آمين ما ارتكبنا من الحرام آمين وارحم بالقرآن العظيم في موقف العرض عليك ذل مقامنا آمين وثبت به عند اضطراب جسور جهنم يوم المجاز عليها زلة أقدامنا آمين ونجنا به من كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطامة آمين وبيت به وجوهنا آمين وبيت به وجوهنا آمين وبيت به وجوهنا آمين إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى يا كريم اللهم وأتل به صلاح ظاهرنا آمين واحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا آمين واغسل به درن قلوبنا وموبقات جرائرنا آمين وانفي به وحر الشكوك عن صدق سرائرنا آمين واجمع به متنايات أمورنا آمين واشرح به صدورنا آمين ويسر به أمورنا آمين واكسنا به حلل الأمان في نشورنا آمين وأتل به في موقف الساعة جذلنا وسرورنا يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى يا كريم اللهم واحطط به عنا ثقل الأوزار آمين وهب لنا به حسن شمائل الأبرار آمين واكف بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار آمين حتى توجب لنا به فوائد غفرانك آمين وتحف بوادي إحسانك آمين ومواهب صفحك ومغفرتك ورضوانك يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا وامن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا وعافنا من مكروه ما يقع به محذور البلايا يا كريم يا كريم أتراك تغل إلى الأعناق أكفا تضرعت إليه واعتمدت في صلاتها راكعة وساجدة بين يديه أو تقيد بأنكال الجحيم أقداما سعت إليه وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديه منا منك عليها يا سيدي لا منا منها عليه بل ليت شعري أتراك تسم بين أدباجها أسماعا تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك الكريم الذي أنزلته أو تدمس بالعمى في ظلم مهاويها
أبصارا بكت إليه خوفا من العقاب وفزعا من الحساب أما وعزتك وجلالك ما أصغت الأسماء حتى صدقت ولا أسبلت العيون واكف العبرات حتى أشفقت ولا عجت الأصوات إليك بالدعاء حتى خشعت ولا تحركت الألسن ناتقة باستغفارها حتى ندمت على ما كان من زللها وعثارها فيا من أكرمنا بالتصديق على بعد أعمالنا من شواهد التحقيق أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى يا كريم اللهم وآنس وحشتنا بطاعتك يا مونس الفرد الحيران في مهامه الجفاف وتداركنا بعصمتك يا مدرك الغريق في لجج البحار وخلصنا اللهم بلطفك من شدائد تلك الأهوال والأخطار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار صلاة يغبطهم بها من حضر الموقف يوم الدين وصل اللهم على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأتباعه وأشياعه من الموحدين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين من أول يوم إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين سوالف الآثام وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وأحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعفوه دار السلام ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاكم وتلقاهم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإعظام والإنعام وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيرة البررة الكرام مصابيح الظلام أفضل التحيات والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واستناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجيع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين اللهم برهم أدعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والتف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزيهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تجبهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها
وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك الجنة عندنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Masih ada waktu, kita lanjutkan tafsir Quran surat Al-Maidah yang berapa? 45 ya? 45? Iya 46 ya? 48 ya. 48 sempat kita bahas sedikit ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa inna ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal tadhakkur wal tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ala khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan tafsir surat Al-Maidah ayat ke-48. Di pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas bagaimana di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat ke-44 Allah menyebutkan inna anzalnat taurata fiha hudan wa nur. Kami Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Di surat ke-46 wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahu al-Injil. Kami berikan kepada Isa itu Injil fihi hudan wa nur. Di dalam Injil itu terdapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan cahaya. Di dalam surat yang ke-48 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa anzalna ilaikal kitab. Dan kami Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab, menurunkan Al-Qur'an.
yang disebut Musa, Isa, dan penutupnya adalah Muhammad SAW. Selain Musa dan Isa dan Nabi Muhammad, ada enggak Rasul yang menerima kitab dari Allah? Ada. Yang wajib kita imani kan 4. Selain yang disebutkan di ayat ini, ada Daud alaihissalam menerima Zabur, dan Nabi Ibrahim menerima suhuf, lembaran-lembaran, suhuf Ibrahim wa Musa. Nabi Musa, ada yang mengatakan Nabi Musa itu selain menerima kitab, dia juga menerima lembaran-lembaran. Tapi kitabnya adalah Taurat. Kemudian ada juga nabi-nabi lain yang menerima, rasul-rasul lain yang menerima kitab dan menerima lembaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang wajib kita imani adalah 4. Tapi yang disebutkan di dalam ayat di surat Al-Maidah ini hanya 3, karena memang kelompok yang terdapat di dunia ini, bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW itu, agama samawi itu memang hanya tinggal 3 ini, yang lain sudah tidak ada, yaitu agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam, yang pada hakikatnya semuanya adalah Islam. Sebetulnya itu tidak ada agama Yahudi, agama Nasrani, semuanya Islam. Cuma istilah itu muncul dari mereka sendiri yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Alhasil ini di dalam ayat ini nanti dijelaskan, kami juga menurunkan kepadamu, hai Muhammad SAW, Alkitab. Dulu yang dipegang oleh Musa dan umatnya itu dari kami, yang dipegang oleh Isa dan umatnya itu dari kami, dan kami pula sekarang yang menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran bil haq, dengan kebenaran, tidak ada kedustaan di dalamnya, yang ngutus zat, yang menurunkan firmannya zat yang maha benar, kurirnya Jibril tidak pernah salah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menerima Al-Amin Muhammad SAW, orang yang terpercaya, semuanya benar di dalamnya, benar, tidak ada berita yang lebih benar dari Alkitab ini yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Alkitab ini, Al-Quran ini seperti halnya dulu Injil membenarkan Taurat, Alkitab yang diturunkan kepada Muhammad SAW, yaitu Al-Quran ini, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, dia pula juga membenarkan kitab-kitab yang terlebih dahulu ada di hadapannya, yaitu Injil dan Taurat. Artinya dia membenarkan sebelum turunnya Al-Quran ini, dulu Allah pernah menurunkan Taurat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga pernah menurunkan Injil. Semua itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di samping Al-Quran ini membenarkan dulu itu ada Taurat dan Injil, Allah juga mengatakan wa muhaiminan alaihi, dan Al-Quran ini muhaiminan alaihi. Saya jelaskan di pertemuan yang lalu, yang dimaksud muhaiminan di sini adalah kalau di sini kan di terjemahan diartikan apa? Menjaga kan? Nah, apa yang dimaksud menjaga di sini? Muhaiminan itu sebetulnya dari kata haimana. Haimana itu artinya memelihara. Jadi yang lebih tepat sebetulnya bukan menjaga, tapi meluruskan, memelihara keotentikan kitab-kitab yang terdahulu itu. Jadi memang benar Allah telah menurunkan Taurat, dan memang benar pula Allah telah menurunkan Injil, tapi Taurat dan Injil yang ada di masa itu, apalagi sekarang di masa itu, sudah tidak otentik lagi, sudah kecampuran dengan otaknya manusia, diotak-atik oleh manusia, dirubah oleh manusia. Nah, Al-Quran ini berfungsi meluruskan Taurat dan Injil yang sudah dirubah gitu. Berarti kalau yang ada di Taurat dan Injil itu bertentangan dengan Al-Quran, berarti itu tidak dari Allah. Itu sudah ada campur tangan manusia. Tapi kalau di dalam Taurat dan Injil itu selaras dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu yang masih otentik, itu yang masih asli.
Nah, itu fungsinya Al-Quran. Al-Quran itu berfungsi sebagai pelurus kitab-kitab yang terdahulu sejak diutus di zaman Nabi sampai detik ini. Sampai detik ini, Al-Quran itu menjadi muhaimin, memelihara kitab-kitab terdahulu yang difahami salah oleh sekelompok manusia di zaman ini. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah semua ini hai Muhammad SAW, maka putuskanlah hukum di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau mengikuti keinginan mereka meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Nah, pertama, ini menunjukkan dulu orang-orang yang menerima Taurat itu sudah diberi hukum oleh Allah, tapi mereka itu memilih hukum sendiri. Nah, di otak-atik Tauratnya, persepsinya dirubah, pemahamannya dirubah, disesuaikan dengan keinginan mereka. Berarti mereka sudah tidak menghukum dengan hukum Allah. Yang menerima Injil pun juga seperti itu. Nah, sekarang ini aku telah menurunkan kepadamu Al-Quran yang meluruskan Injil dan Taurat yang keliru. Maka kau, hai Muhammad, putuskan hukum dengan Al-Quran ini. Jangan sampai engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq, atas kebenaran yang sudah datang kepadamu. Sebetulnya Nabi Muhammad SAW sendiri itu maksum. Tidak mungkin dia mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Pasti tidak sesuai dengan kebenaran, karena hawa nafsu itu liar, seperti binatang yang tidak mau dikekang, hawa nafsu itu. Tapi ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi', jangan kau, hai Muhammad, satu orang yang diajak bicara. Kalau satu orang yang diajak bicara dan kata ganti kedua, berarti tidak ada lain, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kata jamak, itu berarti umatnya juga diajak bicara oleh Allah. Wala tattabi'u, jangan kalian. Ini tapi wala tattabi', jangan kau, hai Muhammad, mengikuti hawa nafsu mereka. Apa mungkin Nabi Muhammad SAW mengikuti hawa nafsu orang-orang yang sesat? Tidak mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mau menjelaskan kepada umat Nabi Muhammad SAW, untuk yang setinggi Muhammad SAW kedudukannya, aku juga larang dia untuk mengikuti hawa nafsu. Jadi orang itu sudah setinggi apapun makomnya, larangannya Allah ya tetap berlaku kepada dia. Jadi tidak ada, oh saya sudah jadi wali, saya boleh makan A, saya boleh makan B yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia lebih tinggi makomnya dari Nabi Muhammad. Oh saya sudah ini kok, sudah tersingkap hijab-hijab, saya sudah tahu semua seluk-beluk hakikat. Jadi saya ini tidak sholat. Sholat itu buat orang yang makomnya masih rendah-rendah. Wah, ini lebih hebat makomnya dari Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad saja Allah masih melarang. Padahal Allah Maha tahu Nabi Muhammad tidak mungkin mengikuti petunjuknya. Makanya di dalam ayat yang lain, ayat berapa itu ya? Atau surat apa itu? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Itu kepada Nabi Muhammad ditujukannya. Hai Muhammad, jika engkau menyekutukan Allah, engkau, mungkin tidak Nabi Muhammad menyekutukan Allah? Tidak mungkin. Kalau engkau menyekutukan Allah, walaupun itu engkau, hai Muhammad, makhluk yang paling aku cintai, kalau engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, maka amalmu akan dipupuskan, dilenyapkan.
walaupun itu Muhammad SAW. Nah, bagaimana dengan kita? Jadi untuk larangan dan perintah surga dan neraka itu betul-betul mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa ikut campur di situ. Kalau ada makhluk yang bisa ikut campur yaitu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diizinkan Allah ya tidak bisa apa-apa dia. Walaupun itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hal ini sebetulnya peringatan itu buat kita, bukan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebetulnya ini kan sebetulnya cara mendidik ini bisa kita contoh. Ini Allah ini kan mencontohkan kepada kita cara mendidik. Kita punya anak umpamanya 3 atau 4 anak kita. Tabiatnya kan lain-lain. Yang ini kalau saya ingatkan langsung lari dia. Ada anak yang paling lurus, yang paling baik, yang paling taat. Yang lain-lain pasti jadi dibully nih anak yang paling taat ini kan. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kita pasti akan paling cinta kepada anak yang paling taat. Caranya untuk mengingatkan yang nakal ini, kadang-kadang kita memperingatkan yang taat ini. Awas ya nak, kamu kalau sampai tidak ngerjakan PR, saya cewer umpamanya gitu. Saya cewer atau kamu tidak boleh keluar seminggu, kamu tidak boleh keluar atau tidak ada jajan seminggu. Padahal kepada anak yang taat ini sebetulnya kan yang saya tuju bukan anak yang taat ini, karena saya tahu bahwa dia ini taat. Yang saya tuju adalah anak-anak yang tidak taat ini pasti ini yang paling dicintai aja begitu kan. Apalagi apa kabarnya dengan kita ini yang nakal ya, yang paling taat aja seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita seperti itu. Seperti itu. Hei nak, hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka, awas. Jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Nah, padahal Nabi Muhammad SAW jauh dari sifat-sifat itu. Penafsiran yang kedua, Allah memperingatkan Nabi Muhammad SAW seperti ini karena berjaga-jaga. Walaupun Nabi tidak mungkin seperti itu, tapi berjaga-jaga. Kalau Nabi itu mengejar keislaman sekelompok kaum, Nabi menuruti hawa nafsunya supaya dia masuk Islam. Kadang-kadang karena rahmatnya Nabi Muhammad itu di samping taat kepada Allah, ingat dia punya tabiat yang Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, harisun alaikum. Harisun alaikum. Allah menyebutnya haris. Haris itu terlalu tamak terhadap keislaman kalian. Itu sifatnya Nabi Muhammad. Terlalu tamak terhadap keislaman kalian. Kalau bisa iblis itu masuk Islam dikejar sama Nabi Muhammad. Abu Lahab yang sudah diultimatum, tabat yada abi lahab wa tab, matinya masih 11 tahun lagi ya. Sama Nabi Muhammad didakwahi terus. Karena sudah seperti itu tabiatnya Rasulullah SAW. Bukan menentang Allah, tapi dia ini sangat tamak terhadap keislaman hamba Allah SWT. Karena rahmatnya terlalu besar Rasulullah SAW. Dan pada hakikatnya Allah lah yang menciptakan Nabi Muhammad seperti itu. Itu wujud dari rahmatnya Allah untuk manusia. Pada hakikatnya kan sumber rahmatnya dari Allah. Sumber ketamakan Nabi Muhammad atas keislaman kita adalah Allah. Kalau Nabi Muhammad sangat menginginkan keislaman orang, Allah tak terhingga keinginannya Allah terhadap keislaman setiap hambanya. Cuma hamba itu yang menutup diri dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi kadang-kadang Nabi itu ditakutkan, walaupun itu tidak terjadi. Tidak mungkin terjadi. Ditakutkan. Ada orang bilang ABC dituruti oleh Nabi Muhammad SAW supaya masuk Islam. Masuk Islam dulu lah. Tapi untuk hal ini Allah melarang Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang saling berseteru, jangan kamu turuti siapa-siapa. Itu tetap hukum Allah. Kesampingkan dulu yang
Tapi kalau tidak ada orang yang berseturuh, tidak ada orang minta hukum, mau masuk Islam, Nabi kadang-kadang mengabaikan. Seperti kan kita tahu ada orang mau masuk Islam, saya masuk Islam, tapi tidak bisa ninggalkan zina. Tidak apa-apa, zina dulu. Yang penting masuk Islam. Yang dikejar oleh Nabi keislaman itu. Karena orang mati dalam keadaan kafir, kekal dia di dalam api neraka. Orang mati dalam keadaan zina di neraka, tapi bisa masuk surga. Masih bisa masuk surga, cuma dicuci dulu di neraka. Tapi Nabi itu mengambil yang paling ringan, dikejar oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah dia masuk Islam, baru dikejar zinanya itu. Supaya berhenti dari zina, caranya gimana? Yang pertama, pokoknya yang penting masuk Islam dulu. Nah, kita dalam berdakwah juga harus seperti itu. Kejar dulu yang prioritas di dalam diri orang itu. Jangan belum apa-apa sudah memperhatikan sesuatu yang orang itu belum bisa mencapai. Ya tidak mungkin dia menerima apa yang kita sampaikan. Kejar dulu yang prioritas. Kalau dia masih non-muslim, kejar dulu Islamnya. Setelah dia masuk Islam, baru kita kejar sholatnya. Nah, sholat yang paling prioritas, nomor 1. Setelah sholat, baru puasa. Setelah puasa, baru ada target. Nah, begitu cara dakwah Allah kepada hambanya. Dan cara dakwah itu, seperti itu pula cara dakwahnya para rasul dan para nabi. Dan begitu pula cara dakwahnya para pewaris nabi dan rasul. Orang yang tidak memahami ini, ya cara dakwahnya akan aneh, akan keluar nanti dari jalur ini ya. Kita lanjutkan. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap orang di antara kalian, likullin minkum ya. Likullin ja'alna minkum, maksudnya likullin minkum ja'alna syir'atan wa minhaja. Kami jadikan kepada setiap orang dari kalian itu syariat tersendiri dan minhaj tersendiri. Jadi setiap kelompok itu Allah jadikan syariatnya tersendiri, minhajnya tersendiri. Ya, kelompok yang disebut di sini maksudnya minkum di sini Yahudi, Nasrani dan umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kita bahas itu kata syir'atan. Syir'atan itu secara bahasa kan artinya syir'ah itu air yang melimpah. Air yang sangat melimpah. Makanya tata cara di dalam agama itu disebut syariat. Akar katanya dari syir'ah ini. Secara bahasa air yang melimpah. Syariat itu disebut syariat karena aturan-aturan tersebut bisa menghujani pelakunya dengan banyak rahmat dan ampunan Allah. Melimpahi pelakunya dengan ampunan dan rahmat Allah SWT. Makanya aturan itu diistilahi dengan syariat. Sama dengan syir'ah yang berarti air yang melimpah. Jadi yang dimaksud syir'ah di sini syariat. Setiap kelompok dari kalian itu kami jadikan syariatnya masing-masing, tidak sama. Syariatnya tidak sama. Tapi yang dimaksud syariat di sini adalah aturan-aturan secara spesifik, fikih. Jadi yang tidak sama di antara yang diturunkan Allah kepada Musa dan Isa dan Muhammad SAW, yang kemungkinan ada perbedaannya itu syariatnya, aturannya. Agamanya sama. Agamanya sama, tidak ada agama yang baru mengganti agama yang lama, tidak ada. Agamanya dari zaman Adam sampai Nabi Muhammad SAW ya agama Islam. Lah, terus yang diganti itu yang dibawa Nabi Isa menggantikan Musa, yang diganti apa? Syir'ah, syariatnya diganti. Itu pun tidak semua diganti. Ada yang sama, ada yang diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
menyesuaikan dengan kondisi manusia yang setiap zaman itu berubah. Manusia zaman dulu kuat-kuat, manusia zaman sekarang juga lemah semua. Diajak sholat sunnah aja susah. Nah, zaman dulu manusia kuat-kuat, umurnya panjang manusia zaman dulu. Manusia zaman sekarang pendek-pendek umurnya. Nah, badannya kecil, umurnya pendek. Ingetannya gampang lupa. Nah, masih kecil sudah pikun semuanya. Sudah gampang lupa semuanya. Nah, umat zaman dulu lain. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan aturan sesuai dengan kondisi. Itu keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah syariatnya beda, bayarannya Allah juga beda. Umat terdahulu sama umat sekarang. Tapi Allah Maha Adil. Kekuatannya juga beda. Kekuatannya beda. Jadi inna dina indallahil Islam, di dalam ayat. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Agamanya siapa itu? Islam itu agamanya siapa? Agama yang benar. Jadi ini ada penafsiran yang menyimpang, gitu ya. Yang difahami secara salah, tapi salah kaprah. Agama inna dina indallahil Islam, satu-satunya agama yang benar itu adalah agama Nabi Muhammad. Agama lainnya salah. Ini penafsiran yang salah. Agama yang benar itu adalah agama Islam. Agama itu lebih umum dari syariat. Jadi yang benar agamanya siapa? Agamanya Muhammad benar, agamanya Ibrahim benar, agamanya Musa benar, agamanya Isa benar, agamanya Adam benar, agamanya Nuh, Idris, Dzulkifli, semuanya benar. Karena mereka semua agamanya Islam. Tapi bukan agama Musa yang difahami oleh orang Yahudi sekarang loh ya. Ini sudah tidak sesuai. Bukan agamanya Musa yang difahami oleh Nasrani sekarang. Ini sudah tidak sesuai. Karena agama Musa, Isa, Muhammad itu sama, Islam. Apa di antara kesamaannya yang paling pokok? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kesamaan yang paling pokok. Nah, kok sekarang dipahami lain? Itu yang salah pengikutnya. Nah, jadi Nabi Muhammad ini turun membawa agama Islam, tidak menggantikan agamanya Isa dan Musa. Tapi yang digantikan hanya syariatnya saja, karena syariatnya Isa dan Musa itu sudah tidak sesuai dengan zaman. Tidak sesuai dengan zaman. Siapa yang mengaku dirinya beragama Islam, tapi dia tetap mempertahankan syariat Musa setelah Allah mengutus Isa membawa syariatnya, maka dia berada di jalan yang sesat. Berada di jalan yang sesat. Karena syariatnya Musa di zaman Isa sudah tidak sesuai lagi. Kok kamu masih mempertahankan? Ini sudah revisi oleh Allah Subhanahu wa taala syariatnya. Loh, kenapa kok harus direvisi? Itu ujian dari Allah, itu hikmah, itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menurunkan syariat sesuai dengan zaman dan umatnya. Siapa yang mengikuti syariat Musa dan syariat Isa, walaupun dia mengaku dirinya Islam, walaupun kitabnya masih otentik, gitu ya, masih otentik, setelah Allah menurunkan syariat Muhammad SAW, maka dia berada di dalam kesesatan. Jangankan umatnya, Allah menyebutkan di dalam ayat, setiap Allah melantik nabi-nabi dan rasul-rasul, Allah selalu memperingatkan terlebih dahulu, kalau datang seorang rasul yang namanya Muhammad, maka kalian harus meninggalkan semua yang aku perintahkan kepada kalian, ikuti Muhammad SAW. Itu ayatnya ada apa itu? Saya kalau gini sudah lupa terus ya. Nah, ini umat zaman sekarang ikut lupa terus. Apa itu ayatnya ada akrartum, akrarna, mereka semua
Nah, kalian sepakat janji ini, kalau tidak sepakat tidak dilantik jadi rasul ya. Aqrarna, kami sepakat ya Allah. Disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji di hadapan para nabi, bukan para rasul ya. Para nabi, jumlahnya lebih banyak. Para nabi itu ada sebagian pendapat ada yang mengatakan 3.000 lebih jumlahnya para nabi. Kalau mereka tidak mau sepakat dengan itu, oh saya tidak mau ya Allah, kalau mengikuti rasul yang kamu utus itu saya tidak mau mengikuti itu. Tidak jadi nabi dia. Itu janji, apalagi umatnya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui perumpamaan manusia saja mendidik anak sesuai dengan zamannya kan. Karena zaman kualitas manusia itu memang berubah. Siapa yang mendidik anaknya tidak sesuai dengan zamannya, tidak jadi itu pendidikan itu. Tidak jadi. Kita mau didik anak zaman sekarang seperti dulu bapak kita mendidik kita. Tidak jadi anak itu lari lapor Kak Seto semua. Nah, kita yang di penjara ya, laporkan Kak Seto semua gitu. Dulu bapak-bapak zaman dulu itu kita, tangannya ceplas. Nah, takut kita duduk di kursinya bapak kita, takut kita. Saya dulu kalau pulang maghrib ini belum asar sudah lewat, saya baru masuk ini maghrib ini adzan maghrib saya masuk, kayak habis melakukan perbuatan keji yang luar biasa ya. Nah, takutnya luar biasa sampai sekarang kebiasaan kalau maghrib masih di luar itu bingung. Nah, sekarang biasa. Nah, saya mau didik anak saya pakai caranya bapak saya dulu, tidak jalan. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Tapi ada prinsipnya yang kita ambil. Prinsipnya ada, memperhatikan pendidikan. Anak itu harus tahu, dia itu anak, kita itu orang tua, harus tahu. Kita bersahabat boleh dengan anak kita, tapi ada batas yang tidak boleh mereka lompati. Saya ini orang tua kamu anak saya. Ada caranya. Nah, alhasil semua disesuaikan dengan zamannya. Ini sebetulnya pendidikan dari Allah SWT. Makanya Allah merevisi syariat disesuaikan dengan zamannya. Wa minhaja. Minhaj. Ada syar'ah, ada minhaj. Kalau minhaj itu secara bahasa artinya jalan yang besar. Jalan yang besar. Jadi seakan-akan Allah itu menyediakan kumpulan air yang melimpah dan Allah juga menyediakan jalan yang enak, jalan yang besar menuju kepada kumpulan air tadi. Minhaj itu sebetulnya cara merefleksikan syariat di dalam hidup. Pemahaman yang benar menempatkan syariat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu namanya minhaj. Makanya kalau orang belajar syariat tapi tidak belajar minhaj, bisa salah semua deh. Syariatnya betul direfleksikan, tapi sakit semua orang yang ada di sekitarnya. Karena dia tidak punya minhaj tadi, tidak punya manhaj dalam hidupnya ini. Tata cara mewujudkannya itu tidak belajar. Makanya kita tidak bisa belajar syariat otodidak kemudian kita wujudkan begitu saja. Kemungkinan salahnya juga besar ya. Nah, kita kalau mau belajar jalan hidup kan berarti harus nonton, harus lihat jalan hidupnya orang-orang yang sesuai, yang punya mata rantai. Kalau sahabat dulu minhajnya dia adalah Muhammad SAW. Tabi'in minhajnya dia adalah sahabat. Tabi'ut tabi'in minhajnya dia tabi'in. Dan begitu seterusnya sampai ulama-ulama sekarang yang mewarisi minhaj Nabi Muhammad SAW. Kita juga harus belajar minhaj itu. Nah, dari orang-orang yang punya mata rantai sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau mau tahu minhajnya, diantaranya baca kitab Minhajul Abidin. Itu sebetulnya minhaj. Ada karya Imam Ghazali. Ada kitab Minhajul Abidin.
jalan hidupnya hamba-hamba Allah SWT. Ada orang tidak paham, loh apa sih, sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis, pakai baca kitab minhaj. Nah, ini Al-Quran yang mengatakan likullin minkum syir'atan wa minhaja. Syir'atannya ada di dalam Al-Quran dan hadis, minhajnya juga ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi siapa yang bisa memahami minhaj tadi kalau bukan orang-orang yang punya keahlian memetik hikmah dari ayat-ayat dan hadis tadi. Harus belajar ini ya. Nah, minhajnya juga harus belajar tata caranya. Nah, siapa yang dapat semua ini? Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah SWT. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah itu orang-orang yang meninggalkan apa yang diperintahkan Allah SWT, memilih hukum sendiri. Itu seperti orang Yahudi. Waladdallin, jalannya orang yang sesat, jalannya orang yang mau taat kepada Allah SWT, tapi caranya ngawur, caranya salah. Itu dalam tafsir juga disebutkan yang sesat itu orang Nasrani, yang dilaknat itu orang Yahudi. Tapi sebetulnya tidak semua orang Yahudi itu dilaknat, tidak semua orang Nasrani itu sesat. Di zamannya ya ada orang Nasrani yang benar, orang Yahudi yang tidak dilaknat. Ya nabi-nabi itu, nabi-nabi Yahudi masa dilaknat semua oleh Allah SWT? Ya enggak lah. Orang Yahudi yang masuk Islam ya enggak dilaknat, tidak dilaknat oleh Allah SWT. Nah, tapi itu sebetulnya berkaitan dengan tabiat mereka, tingkah laku mereka yang dicontohkan kepada Allah, kepada kita ini. Jangan sampai kalian seperti ini. Ini jalannya orang yang dimurkai, ini jalannya orang yang sesat. Minta jalannya orang-orang yang dapat petunjuk. Siapa itu? An'amta 'alaihim, yang dapat nikmat dari Allah. Siapa orang-orang yang dapat nikmat ini? Orang-orang yang menjalankan syariat dan memiliki minhaj di dalam hidupnya, punya sumber segala tingkah lakunya, ucapannya, jalan hidupnya itu sesuai dengan sumbernya. Nah, saya katakan tadi minhaj itu jalan yang enak. Allah itu menyediakan jalan yang enak buat kita, sesuai dengan jalan, sesuai dengan kemampuan kita, jangan nyari jalan sendiri. Nabi Muhammad itu meninggalkan jejak buat kita di sepanjang waktu. Di sepanjang waktu yang kita jalani ini, Rasulullah itu meninggalkan jejak buat kita. Jadi harusnya orang yang benar-benar memahami isyarat dari hadis Nabi, dari Al-Quran, dia tidak mungkin tersesat. Di zaman manapun dia tidak mungkin tersesat. Sikap yang dia pilih itu pasti sikap yang benar. Tapi kalau kita menyimpulkan sikap sendiri di dalam hidup ini, nanti kita bisa miring gitu. Walaupun Islam loh ya, kan orang agamanya Islam, sholat, ngaji, puasa, masih ada kesesatan nggak di dalamnya? Bisa jadi ada kesesatan. Makanya kita masih tetap minta petunjuk kan. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, supaya kita ini betul-betul selamat dalam mengambil sikap. Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidatan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya Allah ini jam 12 kurang. Kita percepat ini ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka pastilah Allah bisa menjadikan kalian ini satu umat. Semuanya nerima apa yang dimaui oleh Nabi Muhammad SAW. Ada Allah kalau mau, umpamanya datang Nabi Isa, orang yang masih megang Taurat itu, semuanya sepakat, ya ini Isa ini. Sekarang kita ikuti syariatnya Isa. Bisa kalau Allah mau. Setelah kemudian Nabi Muhammad datang, semua yang megang Taurat, yang megang Injil, semuanya meletakkan Injil. Ya, sekarang kita ikuti bersama-sama Muhammad SAW. Tidak ada perang, tidak ada apa-apa, tidak ada perdebatan,
Tidak ada orang tanya mana dalilnya, tidak ada, semua ikut. Dalilnya mana? Sampai melotot lagi tanya ya. Mau ditunjuki jalan malah dipelototi. Tidak ada orang tanya gitu. Setiap kita bicara ini, ayo ikuti jalan ini, jalan yang benar. Oh ya, ikut semua. Kalau Allah mau, la ja'alakum ummatan. Allah akan menjadikan umat yang satu kalian. Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada madhab Syafi'i, Hanafi, tidak ada, semuanya satu. Kalau Allah mau. Tapi ada kata-kata lau di situ. Lau itu artinya andai kata. Kalau sudah ada kata lau itu berarti Allah tidak mau. Allah tidak mau. Terus kenapa Allah tidak mau? Karena di dalam perbedaan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengayak hambanya. Mana hamba yang betul-betul cari kebenaran, mana hamba yang hanya mencari pembenaran. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Kalau kamu dalam dalam meneliti Al-Quran, meneliti hadis, terlibat hawa nafsumu, terlibat egomu, terlibat kepentingan-kepentingan selain Allah, kamu pasti hanya mencari pembenaran di dalam penelitian. Karena tidak ada niatan untuk mencari kedekatan di sisi Allah. Loh, saya mau surga ya cuma di mulut saja, di hati itu tidak ada. Tapi kalau kamu betul-betul mau mencari Allah di dalam hidupmu, mencari kebenaran di dalam hidupmu, pasti kamu akan menanggalkan kepentingan-kepentingan selain Allah. Seperti kita kalau mau menginginkan satu barang di toko, ya kita pasti akan ada keinginan lain, singkirkan dulu ini barang ini yang lebih penting, saya mau dapat barang ini gimana? Loh, ini uang padahal sudah dicagarkan loh buat ini. Nanti kita kumpulkan lagi, ini dulu kita dapat. Ini berarti orang yang bersungguh-sungguh. Nah, banyak sekali di antara umat manusia yang di dalam hidupnya tidak mencari kebenaran. Tidak mencari kebenaran. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala di situ mengayak hamba-hambanya yang tulus ini, yang diberi kebenaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia menginginkan itu, menginginkan petunjuk dari Allah. Dan itu hamba-hamba yang dipilih nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, mana di antara kalian ini hambaku yang baik. Kalau sebelum kita lahir di dunia ini, dulu kita semua sepakat. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bertanya, bukankah aku Tuhan kalian semua? Kita semua sepakat, bala, benar ya Allah. Tapi ketika lahir di dunia kan lain-lain semuanya. Kepentingan dunia ini ada sebab akibat soalnya, lain-lain semua. Nah, berarti ini maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ini sudah maunya Allah, dan kita bisa menyimpulkan sampai kiamat tidak mungkin manusia itu jadi satu. Tidak ada orang bersatu, itu tidak ada. Bersatu maksudnya tidak ada orang sepaham, semuanya sepaham. Kita kalau bercita-cita menjadikan semua orang Indonesia ini Islam, itu cita-cita yang nggak mungkin terjadi. Kita mau menjadi, apalagi saya mau jadikan semua orang Indonesia ini mazhabnya Syafi'i semua. Waduh, lebih berat lagi. Islam aja nggak mungkin loh, ini Syafi'i semuanya. Nah, itu ngawur kamu, cita-cita yang salah ini. Nah, dan kalau kita bercita-cita seperti itu, pasti kita nyakiti banyak orang. Karena cita-cita kita akan kecewa terus nanti. Nah, jadi bagaimana sih? Cita-cita saya yang betul itu bagaimana? Cita-cita saya yang benar, saya ini mau menyelamatkan diri saya dan mau menyelamatkan banyak manusia yang mau diselamatkan. Nah, kalau orang mau menyelamatkan, itu ada yang tidak mau, sudah tidak mau terus gimana? Saya sampaikan, ayo sini, ini loh ada tempat enak ini di situ sebentar lagi bahaya, tidak mau saya. Terus kita pukuli dia,
Ya, kita sakit kita seperti itu. Ya enggak mau diselamatkan terus gimana? Ada orang di tengah-tengah laut. Kita ini ibarat di tengah-tengah laut. Ombak yang dahsyat. Dunia itu seperti itu. Ada kita kan mau enggak mau pertama menyelamatkan diri kita dulu. Sama orang-orang yang bisa kita selamatkan. Anak kita, kalau ada di dekat kita ya kita selamatkan kan. Tapi kalau anak kita mau kita selamatkan dia tangan kita dilepas. Ya salahmu sudah. Walaupun itu anak kita sendiri. Kalau saya pegangi dia terus ya saya ikut mati, tenggelam bersama dia. Yang bisa saya selamatkan, saya selamatkan. Nah, tentunya dengan disertai dengan doa. Disertai dengan doa. Yang bisa saya selamatkan, saya selamatkan. Yang bisa saya selamatkan naik ke kapal dalam keadaan segar bugar, wah itu saya berusaha semuanya segar bugar. Tapi nanti ada yang naik ke kapal kakinya sudah dimakan hiu satu karena dia telat. Mau diselamatkan pakai mikir, pakai ini, ya sudah yang penting selamat walaupun kakinya hilang satu. Nah nanti di akhirat itu seperti itu. Ada orang yang sampai di akhirat ini utuh masuk surga tanpa hisab. Ada yang selamat, berhasil kita selamatkan, tapi ya harus mampir dulu ke neraka. Itu kakinya hilang satu, tangannya ada yang hilang satu, tapi kan tetap ujung-ujungnya sampai ke surga. Ada yang tidak mau sama sekali, ya sudah dia kekal di dalam api neraka. Tapi kita memang sudah fitrah ini yang sudah ditentukan oleh Allah. Tidak bisa hidup memaksa orang ini, tidak bisa. Agama itu tidak bisa dipaksa. Loh kok ini orang tidak mau terima? Ya, memang ini sudah digariskan oleh Allah. Allah itu menggariskan manusia tidak mungkin jadi satu. Nah, jadi jangan memaksa orang beragama seperti agama kita. Dan kita tidak mungkin dan tidak boleh memaksa orang bermadhab seperti madhab kita. Lebih ngawur lagi. Ada orang terawih itu ngawur. Wah ini ngejak padu ini orang kayak gini nih. Ngejak berkelahi kan. Tadinya orang tenang semua jadi berkelahi. Ada orang baca kunut bid'ah dosa di neraka. La haula wala quwata illa billah. Kita bilang ke orang Nasrani dan ke orang Yahudi saja, kamu ini sesat. Tidak betul. Itu dilarang di dalam Islam. Apalagi kita menghargai orang yang sudah Islam, cuma beda pandangan saja ini, beda madhab, tidak boleh. Kalau intern kita sendiri sudah tahu, ini sepaham ini semuanya, tidak ada masalah ya. Makanya kalau mau upload video juga harus diseleksi. Kadang-kadang yang ceramah itu sudah betul ceramahnya di tempat yang intern, yang upload yang tidak amanat, ya, akhirnya jadi bulan-bulanan. Yang ceramah yang sakit, padahal dia sudah diseleksi tempatnya ya. Nah, ini penting sekali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum. Lihat ya. Tapi Allah ini ingin menguji kalian. Fima atakum, atas apa yang aku turunkan kepada kalian. Al-Qur'an ini loh. Kalian ini beragama karena ego atau mau cari kebenaran. Kalau mau cari kebenaran, ini bukunya Ustadz saya, nggak boleh. Yang lain, yang berbeda dengan ini, semuanya sesat. Nah, ini namanya orang nggak mau cari kebenaran. Nah, kalau kita tahu, dulu orang-orang dapat Injil, terus turun Al-Quran, yang nurunkan Injil. Kamu mau mengikuti kepala kamu, pokoknya Injil yang paling benar. Padahal ini yang menurunkan Injil sudah ganti. Enggak, ini yang paling benar. Nah ini dia tidak lulus ujian ini memang. Kamu menyembah kitab kamu, bukan menyembah yang menurunkan kitab kamu. Kita tidak boleh nyembah kitab kita, tidak boleh nyembah nabi kita, tidak boleh nyembah kecuali jadi kalau Allah umpamain ya, kan tidak mungkin ini. Allah menurunkan kitab setelah Al-Quran, ya kita harus meninggalkan Al-Quran. Umpama, tapi Allah mengatakan ini kitab yang terakhir, Rasulnya yang terakhir. Sudah tidak ada lagi. Kalau ada Nabi setelah Nabi Muhammad, pasti Nabi Muhammad memberitahu kita,
Ini nanti ada nabi lagi. Karena rasul-rasul terdahulu diberitahu oleh Allah, nanti ada nabi setelah kamu. Dikasih tahu. Mereka juga memberitahu umatnya. Nabi Isa memberitahu, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tapi di Al-Quran tidak ada lagi kan. Rasulullah dibilang khatamun nabiyyin, penutup segala kenabian. Ada orang tanya lagi, kok bukan khatamul mursalin? Ya karena nabi itu lebih umum daripada rasul. Karena setiap rasul pasti nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Kalau tidak ada nabi, sudah tidak ada lagi, apalagi rasul. Kalau Allah mengatakan wa khatamul mursalin, berarti nabi masih ada ini. Yang tidak ada kan rasul. Tapi Allah mengatakannya khatamun nabiyyin, berarti rasul pun juga tidak ada. Fastabiqul khairat, maka kejarlah kebaikan. Dari mana mengejar kebaikannya? Dari kitab yang terakhir aku turunkan ini, Al-Quran. Kejar kebaikan dari situ. Dari syariat dan minhaj yang terakhir aku turunkan ini, yaitu syariat dan minhaj Muhammad SAW. Ilallah marji'ukum jami'an, kepada Allah tempat kembalinya semua kalian. Mau kalian terima, mau kalian tidak nerima, hai umat manusia, kalian mau Islam, mau Nasrani, mau Yahudi, mau Syafi'i, mau Hambali, mau Maliki, mau Syiah, mau Sunni, mau Wahabi, ilallah marji'ukum. Kalian semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa ya Allah? Kalau sudah kembali kepadamu, fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti kalau kalian sudah kembali kepadaku, kalian akan diberitahu tentang perkara yang dulu kalian berselisih. Akan diberitahu. Yang betul itu siapa? Di sini tidak usah ngotot. Di sini ngotot perang-perangan kalian. Ya sudah. Kalau ada orang diajak tidak mau, ya sudah. Mudah-mudahan selamat, doakan. Nanti dia akan tahu yang betul itu mana. Dan kita tidak usah merasa diri kita paling hebat, paling benar-benar. Nah, jadi bersatu yang betul itu bagaimana? Bersatu yang betul itu menghargai perbedaan. Karena perbedaan itu pasti ada. Kalau kita duduk di depan orang Nasrani, banyak sekali ada orang Nasrani. Jangan kita duduk kemudian mengatakan Tuhan itu satu. Niatnya bukan niat dakwah loh ini ya. Niat memang mau merusak situasi di situ. Nah, kalau kamu dipukuli ya jangan salahkan mereka. Kalau kamu bikin ribut jangan salahkan mereka. Atau kita duduk di dekat orang yang senang maulid, terus kita berdiri. Ini bid'ah semuanya, dolalah. Kamu kalau tidak senang maulid keluar. Jangan duduk bareng sama orang yang maulid. Saya tidak suka tahlil, ya jangan kumpul sama orang tahlil. Kalau dia masih tahlil, kamu keluar, tinggal sana. Saya tidak suka ada orang merayakan Natal, ya jangan Natalan bareng mereka kamu. Ya, kalau mereka mau Natalan, ya biarkan mereka Natalan. Tidak boleh kita ada orang Natalan kita tembak satu-satu. Ini tidak sesuai dengan fitrah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mau kita semua itu berbeda. Hargai perbedaan itu. Nah, terus nanti yang paling benar mana? Yang paling benar nanti di akhirat. Kalau di akhirat itu orang sudah tidak bisa nolak lagi. Karena mereka semua berjumpa ilai apa di dalam ayat ini, ilallah marji'ukum, ilallah marji'ukum fayunabbi'ukum, kepada Allah tempat kembali kalian, dan nanti Allah sendiri, berarti kita semua akan dengar ini ya. Allah sendiri yang akan memberitakan kepada kalian tentang apa yang kalian perselisihkan. Mudah-mudahan kita berada di jalan yang diridhai Allah. Kalau mau berada di jalan yang diridhai Allah, ini hati ini yang tulus. Jangan punya tendensi apa-apa, yang tulus. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang kedua, syir'atan wa minhaja, ikuti jalan hidupnya Muhammad SAW, syariatnya Muhammad, jalan hidupnya Muhammad SAW melalui. Kalau zaman sekarang kita ya melalui pewaris-pewarisnya.
Pewarisnya di mana sih? Saya tidak kelihatan. Itu loh, kitab-kitabnya ada. Yang paling jelas Imam Ghazali, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan yang semacam itu. Baca kitab-kitab mereka. Ustadz, saya kok seneng kitab yang lain? Sudah, tidak apa-apa. Baca yang penting Islam. Nomor 1 yang penting Islam. Nah, kalau kita masih yang benar itu Islam apa Nasrani? Waduh, ini masih jauh jalannya. Yang penting nomor 1 Islam dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau kita Islam, mati dalam keadaan Islam, sudah pasti dipastikan hidupnya bahagia. Pasti hidupnya bahagia. Syahadat. Kalau kita masih bingung yang betul ini agama yang mana, itu masih jauh jalannya, kasihan. Nah, kita doakan semoga orang-orang di luar sana mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والشائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحلب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو